Bonjour, je suis Chantal Cyr, professeure au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'attachement et le développement de l'enfant. I have prepared a bilingual presentation. My work focuses on vulnerable families, such as those victims of maltreatment, and the clinical strategies to promote child development. The last Canadian incident study on reports of abuse and neglect indicated almost 86,000 cases of substantiated investigations of maltreatment. Ceci est dévastateur, sachant que la maltraitance est nuisible pour toutes les sphères développementales de l'individu. La théorie de l'attachement permet de comprendre les influences parentales sur le développement de l'enfant. 4 decades of research have shown that parents who are sensitive to child needs and distress promote child attachment security. And attachment security has since been found as one of the most important protective factors in child development. However, parents who are frightening and incoherent become their children's very own source of distress. In times of stress, such children are caught in a paradox, where their source of comfort is also their source of fear. On dit de ces enfants qu'ils présentent un attachement désorganisé. Nous avons montré que les enfants victimes de maltraitance sont les plus à risque de développer un attachement désorganisé. Furthermore, non-maltreated children exposed to several socioeconomic risks are as likely as maltreated children to show signs of disorganized attachment. Ces figures mettent bien en évidence la proportion très élevée d'attachements désorganisés chez les enfants victimes de maltraitance. Nous avons donc développé l'intervention relationnelle. We developed the attachment video feedback intervention. It is a short, strength-based intervention oriented on the parent-child relationship. It includes both the parent and the child during all sessions and gives positive video or in-the-moment feedback to the parent to promote sensitive parenting and child attachment security. À chacune des rencontres, l'intervenant filme une courte séquence de jeu incluant une consigne simple aux parents. Par exemple, suivez les initiatives de votre enfant, décrivez ce qu'il fait récent durant l'activité. Immediately following this film, the video feedback is done with the parent. The clinician stops the film and positive sequences to reinforce parental sensitive behaviors and their positive impact on the child. La rétroaction vidéo permet aux parents de visualiser ses forces. Video feedback helps the parent reconsider distorted, negative, false, or idealized perceptions. It helps the parent see things differently, think differently, and eventually act differently. Nous avons été les premiers à montrer l'efficacité de ce type d'intervention court terme auprès de parents signalés pour maltraitance. Our results with maltreating parents and their children showed that the intervention increases parental sensitivity, child attachment security, mental and motor development, as well as decreases child behavior problems. Furthermore, we showed that clinicians who administered the intervention as a strategy to assess the potential for enhanced parenting can better predict the risk of reports of maltreatment up to 1 year after the intervention, indicating its potential to orient placement decisions in child protection cases. Nous avons ensuite montré que les parents ayant été victimes de maltraitance durant leur enfance sont 2,5 fois plus à risque de maltraiter leur enfant. Nous avons donc examiné si la sévérité des traumas vécus durant l'enfance interfère avec la capacité du parent à bénéficier de l'intervention. In a sample of maltreating mothers, all with reports of past childhood trauma, we found that those with more severe levels of trauma showed less improvements after being exposed to our intervention. Our ongoing studies are now trying to better target those moderators that can decrease or perhaps even increase treatment effects. Ces modérateurs peuvent être des caractéristiques du parent, de l'enfant, mais aussi de l'intervenant, à savoir la qualité avec laquelle il livre l'intervention. Aujourd'hui, notre intervention est administrée et testée dans plusieurs pays du monde. Au Canada, Espagne, France, Brésil, Colombie. It is also implemented in various clinical settings and with various vulnerable populations. Par exemple, voici quelques images de la clinique IPRED à Fortaleza au Brésil. Nous avons contribué à améliorer les pratiques professionnelles de cette clinique pédiatrique sociale. Récemment, en raison de la pandémie, nous avons
en collaboration avec l'hôpital Sainte-Justine, commencé à administrer notre intervention en ligne avec des parents et leurs enfants autistes. And great news! The first cases have been completed, and it seems that the use of an online platform is an efficient, promising tool, which could prove very useful with families living far from major cities. Training in attachment theory and observation is a key ingredient for the success of our intervention, and training should always involve regular supervision, even once training is over. We have put together a community of practice for professionals, the CARE, la communauté de pratique sur l'attachement et l'intervention relationnelle, which offers monthly group supervision online. Aussi, via les activités de notre regroupement provincial sur l'attachement et l'intervention relationnelle, j'offre des formations sur l'attachement et l'intervention relationnelle. En terminant, j'aimerais remercier toutes les familles, les cliniciens, les organismes subventionnaires, mes co-chercheurs et toute mon équipe d'étudiants, sans qui ce travail n'aurait pu être possible. Thank you.